जिसने कलकत्ता को न जाने कितने अनमोल रत्न दिए। जगमगाते हीरे दिए हमें उत्पल दत्त। নমস্কার বন্ধুরা, আমি দেবশ্রী। আশা করি সবাই তোমরা খুব ভালো আছো। আজকে কিন্তু একটা ভীষণ স্পেশাল দারুণ ভিডিও শেয়ার করব, থাকবে দারুণ ইনফরমেশন। তো তোমরা দেখতে থাকো আজকের ভিডিও। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, আমার চোখের কাজলটা একদম লেপটে গেছে। তোমরা বুঝতেই পারছো কোথায় এসেছি, ভিক্টোরিয়া, দ্য ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এসেছি। ভিক্টোরিয়া আমাদের কলকাতার গর্ব, সারা ভারতের গর্ব। ছোট থেকে আমরা সকলেই কম বেশি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে তো ঘুরতে এসেইছি। আমি তো বহুবার এসেছি আর প্রতিবারই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সৌন্দর্য দেখেছি। কিন্তু আজকের আসাটা কিন্তু ভীষণ স্পেশাল। তোমরা আমার বন্ধুরা যারা জানো না তাদের জন্য আজকে শেয়ার করব একটা দারুণ ইনফরমেশন। ভিডিওটা তাই একদম স্কিপ না করে পুরোটা দেখো, নাহলে কিন্তু অনেক কিছু মিস করে যাবে বন্ধুরা। তো ভিডিওটা পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল। বন্ধুরা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিন্তু প্রতিদিন বিকাল 5টায় সাধারণ মানুষের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু সন্ধে 6টা নাগাদ সেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালই আবার ওপেন হয়ে যায় কিছু মানুষের জন্য। একটা স্পেশাল লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো অর্গানাইজ করা হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে। ঠিক সন্ধ্যে 6:30টাতে প্রতিদিন এই অনুষ্ঠান হয় এবং বিভিন্ন ভাষায় এই শোটা কিন্তু অর্গানাইজ করা হয়। আমরা এসেছিলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো দেখতে। এই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে 6:30টায় অনুষ্ঠানটি হয়েছিল আর হিন্দি ভাষায় হয়েছিল। এক এক দিন এক এক ভাষায় এক এক ল্যাঙ্গুয়েজে অনুষ্ঠানটা হয়। আমার এক ভীষণ ক্লোজ রিলেটিভ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেরই একজন ইঞ্জিনিয়ার। তো তারই সাহায্যে আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের 3 নম্বর গেট থেকে টিকিট কেটে ঢুকে পড়েছিলাম। সন্ধ্যে 6:30টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল। আর এই গার্ডেনটা পোর্শনটা মানে ভিক্টোরিয়ার সামনেটা এত সুন্দর, মানে চারদিকে এত সুন্দর যে বেশ কিছু ফটো তুলে দিল আমার সেই আত্মীয়। এত ভালো ফটো তুলেছে, এত সুন্দর এডিট করেছে, মানে হ্যাটস অফ টু হিম। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না, তাকে মানে অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর ফটো তুলে দেওয়ার জন্য আমাকে। তোমাদের কেমন লাগছে ফটোগুলো? তো চলো বন্ধুরা, দেখা যাক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো। একটুও মিস করো না, খুব ভালো লাগবে দেখো। আর যদি তোমরা ভিডিওটা ভালো লাগে, ভালোবাসো, তাহলে তোমরা নিজেরা অবশ্যই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এসে এই লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোটা এনজয় করো, দেখো। আশা করি ভীষণ ভালো লাগবে। আর আমার আত্মীয়ের ট্যালেন্ট, প্রতিভাতে এই ছবিগুলো কিন্তু দারুণ উঠেছে। চলো বন্ধুরা, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো শুরু হয়ে গেছে, তোমরাও দেখে নাও। खाती थी दाल चावल, अब डिमसम है इन। की होती थी शानदार सवारी, अब फ्लाईओवर की है बारी। कुछ बदलता हुआ, कुछ पहले सा है कलकत्ते का सीन। इस डोर कितने किस्से कहानियां हूँ मैं समेटे हुए। तो शुरू करें, 1 2 3। कभी बनता था पटचित्र, अब बनता है मीम। उम्र है मेरी 300-400 साल और हजारों है थीम बनाने एक बेहतरीन टीम। और सज्जनों, इनसे मिलिए। आप लोग जहाँ बैठे हैं, किसी समय ये यहाँ घुमा करते थे। क्लासिक पार्क से पार्क स्ट्रीट का सफर तो बहुत लंबा है। अगर वहां से शुरू करोगी तो मोबाइल फोन तक पहुंचते पहुंचते 52 एपिसोड का सीरियल बन जाएगा। क्यों ना हम ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से शुरू करें? तो फिर मैं वहां से शुरू करूं? 16 जनवरी 1941 की रात एक गाड़ी 38/2 एल्गिन रोड से तेजी से निकलती है और सीधा घुस जाती है बंगालियों के दिल और आत्मा में। नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो उससे बहुत पहले से
कलकत्ते की आत्मा में बस चुके थे जब वो 1930 में कलकत्ता के मेयर बने थे। यही नहीं, बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट वे पूरे भारत के दिल और दिमाग में बसते थे और ब्रिटिश सरकार की आंखों में धूल झोंक कर 3-4 बार भेस बदल कर बचना, ये तो पूरा थ्रिलर है। नेताजी के बाद ऐसा अमर सुपर हीरो कलकत्ते को फिर कभी नहीं मिला। বন্ধুরা, আমি যে বললাম অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন হয়, এটা কিন্তু ভুল হয়ে গেছে আমার বলা। অ্যাকচুয়ালি প্রতি সোমবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কিন্তু বন্ধ থাকে, তাই সোমবার কিন্তু এই শো হয় না। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রজেক্টর দেখা যাচ্ছে, প্রজেক্টর যার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে, আর জায়গায় জায়গায় বক্সও রাখা আছে, তাই সাউন্ডটা চারদিক দিয়ে ইকো হচ্ছে। খুব সুন্দর লাগছে কিন্তু শুনতে, সাউন্ড সিস্টেম কিন্তু একদম পারফেক্ট। 1989 में लगातार 6 महीनों तक एक अनजान व्यक्ति रात के अंधेरे में सोते हुए 13 बेघर लोगों का पत्थर से खून करता है। मीडिया ने उसे नाम दिया स्टोन मैन। नहीं 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 नहीं, इतने भयानक किस्से से इतिहास की शुरुआत होगी? मुझसे पूछो तो सबसे बड़ा विलन है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन? वो क्यों? वाह भाई वाह, नौकरी की तो कलकत्ते में, थिएटर किया तो कलकत्ते में, पर फिल्मों की बारी आई तो पहुंच गए बंबई। क्या जाता अगर बांग्ला सिनेमा में ही रोमांटिक हीरो बन जाते? इस लॉजिक से तो क्लिफ रिचर्ड का बचपन भी यही गुजरा है, कलकत्ता में। अरे मतलब हावड़ा में। एक ही बात है, वो भी यही रहते तो शायद सुमन चटर्जी की जगह खुद ही जीवनमुखी गाने लगते, है ना? और पेले, वो भी तो कलकत्ता आए थे। और लियोनेल मेसी, वो भी तो। देखो, मैं एक बात साफ कह दूं, फुटबॉल को लेकर कोई मजाक नहीं। 1911 आईएफए शील्ड के फाइनल में मोहन बागान क्लब के जाबाज खिलाड़ियों ने अंग्रेज टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 स्कोर से हरा दिया था। जरा सोचो तो, अंग्रेजों के राज में पराधीन देश अंग्रेज टीम को ही हरा देता है, और एक ऐसा दल जिसमें सभी कलकत्ते के इतिहास में जगमगा रहा है ये दिन। वाकई, पर उसी साल ही तो भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दिया गया था। उससे पहले 139 सालों तक मैं ही तो राजधानी था, ब्रिटिश भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट शहर। তোমরা দেখতে পাচ্ছ আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে আসছে, সন্ধে হয়ে আসছে। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটা জাস্ট দেখো, বিউটিফুল লাগছে, খুব ভালো লাগছে অনুষ্ঠানটা দেখতে, কিন্তু চমৎকার। তোমরা যখন ঢুকবে তখন কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ইস্ট গেট দিয়ে, যেখানে সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, সেদিক দিয়ে ঢুকবে, কেননা টিকিট তোমরা এখান থেকেই পারচেস করতে পারবে। টিকিটের প্রাইস হচ্ছে 100 रुपीज़। जानते हो भारत में पहला सेंसरशिप कानून क्यों बनाया गया था? क्यों? 1872 में जब गिरीश घोष ने इसी शहर में नेशनल थिएटर का गठन किया था, उनका पहला नाटक दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण। अच्छा, 3 साल बाद ये नाटक पूरे भारत में टूर कर रहा था। उसी दौरान एक दिन लखनऊ में ये नाटक चल रहा था, तो जिस सीन में भारतीय किसान आकर अत्याचारी नीलकर साहब को मारता है, उसे देखकर दर्शकों के बीच बैठे हुए ब्रिटिश सेना ने स्टेज पर चढ़कर सब तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। क्या बात करते हो? उसके बाद अत्याचारी पिछनर को लेकर भी एक और नाटक। व्यूज और न्यूज तुम मुझे सिखाओगे? मैं तो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। सिर्फ वाकिफ ही नहीं, तुम पर मेरी संगत का असर भी दिखता है। कभी तो हवा के झोंके से तुम तेजी से गोल गोल घूमने लगती हो, तो कभी गठिया के दर्द से तुम घूमना ही भूल जाती हो। और ये इमारत जिस पर तुम्हें इतना गर्व है, कभी तो इसे ताजमहल की नकल कहा जाता था। क्या बात करते हो? अरे हाँ, क्या इसे गाय के गोबर से काला नहीं किया गया था ताकि जापानी उस पर बमबारी न कर सके? इसमें इतना हंसने की क्या बात है? तुम्हारे मुंह पर भी कुछ कम वाव। काली होती है। उसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब सैकड़ों लोग तुम्हारी सड़कों पर भूखमरी से तड़प कर मर रहे थे, तब कहाँ थी तुम्हारी विरोधी प्रवृत्ति?
जब कलकत्ता वासी सड़कों पर उन मरते हुए लोगों को लांघ कर ऑफिस जाते थे, लोगों की आह को दबाने के लिए अपने घरों के दरवाजे बंद कर ग्रामोफोन पर गाने सुनते थे, तब कहाँ था तुम्हारा विरोध? देखो, मानता हूं कि जितना करना चाहिए था उतना तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन यह भी सच है कि उस दौरान शहर की गली मोहल्ले में मुफ्त रसोई भी खोली गई थी, और वो भूखमरी तो सरकार, राजनीतिज्ञों और आला अफसरों द्वारा रचाई गई थी। स्वयं विंस्टन चर्चिल भी इतने सारे लोगों की मृत्यु की जिम्मेवार। क्या तुम जानते हो इस अकाल के बारे में उन्होंने क्या कहा था? वैसे ही कम खाने वाले बंगालियों की भूख मजबूत यूनानियों की तुलना में कम गंभीर है। इंसान इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? यह भी मत भूलना, बिजोन भट्टाचार्य द्वारा रचित अद्भुत नाटक नौबान्नो इसी भूखमरी पर आधारित था, और इसका मंचन भी इसी शहर में किया गया था। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। इसका श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। 1942 में स्थापित इप्टा यानी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन वामपंथी कलाकारों का ही संगठन था, जिसने कलकत्ता को न जाने कितने अनमोल रत्न दिए। और सिर्फ नौबान्नो ही क्यों, यहाँ से तो कई यादगार गाने, नाटक और फिल्मों का जन्म हुआ। इसी इप्टा ने ही तो कई जगमगाते हीरे दिए हमें। উৎপল দত্ত। অনুষ্ঠানটা এত সুন্দর তথ্য নির্ভর যে অনেক কিছু জানতে পারলাম আমি এটা দেখে। কোথায় গেলি আমার ফ্রড করে, কৃষ্ণ কোথায় গেলি। বন্ধুরা, আজকের পর্ব এ পর্যন্তই রাখছি, কেননা না হলে ভিডিওটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে আর তোমাদের তো পুরোটা দেখতেও পারবে না, কেননা এতটা সময় আজকে কার কাছে আছে। আমি শিগগিরই আসবো পরবর্তী পার্ট নিয়ে। তো তোমরা যদি আজকের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও বন্ধুরা। অনেক বেশি বেশি করে শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে, পরিবারের সাথে, যাতে সবাই জানতে পারে যে এত সুন্দর অনুষ্ঠান আমাদের কলকাতার বুকে, আমাদের ভিক্টোরিয়াতে হয়, যাতে কেউ মিস না করে। তো পরবর্তী ভাগ নিয়ে খুব শিগগিরই চলে আসবো তোমাদের কাছে বন্ধুরা। তো তোমরা কেমন এনজয় করলে আজকের ভিডিও অবশ্যই জানিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন বাই, টেক কেয়ার, লাভ ইউ অল।